Sa baso ang naang kamatis. Are you sure? Hindi. I-brown na yan. Sige, go. Another one. Another one. Hoy! Okay, so another vlog for today. So we have here si Bia and si Daddy! So we're going to make a new vlog. Wait, Bay, sa'yo na ni Bay. So ako ni tabunan ang kamatis. So sure jud ka makabalo jud ka asa ang kamatis. Natanaw jud mo mayo ang baso. Sige, tanaw ang kamatis ha. So, are you ready? Ready na ka? Sige. Akong takloban. Wait lang. Tanaw, mayo sa paingon ng baso. Kana yung sakto imong kuan ha. Sakto ang imuhang tudlo ha. Count 1 to 10, go. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. So, asa ang imuhang pilion, mo na siya final. Ay, napakay 3 nga. 3 nga chances. Ang first is, kuan, i-try yung second and third. Okay. First nimo, let's go. Pili ang sige ganahan nimo. Ansa nga baso ang naang kamatis? Are you sure? Hindi. I-brown na yan. Sige, go. Another one. Another one. Hoy! Wala man ka mo follow sa instruction. Again. Okay. Close eyes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. Second. Second. Asa? Answer. Asa ang kamatis? Kani sure? Hindi. Kani sure? Sure na gyud? Sure na gyud? Promise? Okay, promise na daddy. I am ready. Ding 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 ding. Wala! Another one. Close eyes. Second answer. Okay, go. Kani? Be, sure na. Promise. Promise na ni daddy. 1, 2, 3, go. Are you ready? Naadyo din kamatis. Hindi. Asa kamatis? Sure ka? Are you sure? Okay. 1, 2, 3. Well, ay na. Very good. Yay! Good job, Via. Good job. So, sa may prize ni Via kay nakakuha mo siya sa kamatis. Sa may ganahan mo? Nasa upo. Di, unsa ganahan mo nga prize? Ganahan ka biscuit, chili ace, juice. Man. Juice. Are you sure? Unsa nga juice katong pineapple? Pineapple or katong mango? Mango lang. Ganahan ko sa mango. Okay. Thank you. Thank you. Bye-bye. Bye.